Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Majidatul Khair, NIM 19108100056. Saya di sini akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Baik, kita masuk ke pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat tambahan, baik yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu ataupun sholat-sholat mutlak yang tidak ada ketentuannya. Jadi yang namanya sunnah itu jika dikerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Jika tidak, ya kita tidak akan mendapatkan dosa. Lalu jenis sholat sunnah. Yang pertama itu ada sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Misalnya seperti sholat Idul Fitri, lalu ada sholat Idul Adha, ada taraweh, dan lainnya. Lalu sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan sendiri, misalnya seperti sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang sebelum atau sesudah sholat fardu, seperti qobliyah dan ba'diyah. Lalu sholat duha dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke beberapa jenis sholat sunnah. Saya di sini mengambil yang pertama ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Kalau dikerjakannya itu sebelum sholat fardu disebut qobliyah. Kalau sesudah sholat fardu disebut ba'diyah. Kalau untuk niatnya qobliyah, usolli sunatan qobliyah duhri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu untuk ba'diyah, usolli sunatan ba'diyah duhri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu tadi niatnya untuk sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah. Tadi yang saya contohkan itu qobliyah dan ba'diyah duhur. Selanjutnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu salah satu sholat yang harus dikerjakan saat perayaan hari Id. Hanya dilaksanakan saat hari Id saja sholat ini. Jadi setahun itu sekali saat Id itu. Lalu rakaat pertama itu membaca takbir sebanyak 7 kali. Kalau rakaat keduanya itu 5 kali. Berbeda dari sholat-sholat sunnah yang lainnya. Untuk niat sholat Fitri atau Idul Adha, yang pertama yaitu Idul Fitri, usolli sunatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Kalau makmum ya ada makmuman, kalau imam ya ada imaman. Kalau yang Idul Adha, usolli sunatal Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Seperti tadi, kalau makmum ya makmuman, kalau imam ya imaman. Lalu sholat taraweh. Yang kedua saya mengambil sholat sunnah yaitu sholat taraweh. Sholat taraweh ini biasa dilaksanakan setelah isya atau ba'diyah isya'nya tadi pada bulan Ramadan. Sholat taraweh ini dilakukan berjamaah, biasanya ada yang melaksanakannya 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Lalu untuk niatnya seperti berikut: usolli sunatat tarawiyah rakaataini lillahi ta'ala. Kalau makmuman ya makmuman, kalau imam ya imaman. Jadi ada makmum dan imamnya kalau sholat tarawih, seperti sholat Id tadi, tidak sendirian, tidak munfarid sholatnya. Lalu selanjutnya saya mengambil sholat sunnah witir. Sholat witir bermakna sholat yang ganjil. Sholat ini tuh sebagai sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya itu setelah sholat taraweh juga ada sholat witir 3 rakaat. Yang pertama rakaat 2 rakaat, lalu yang satunya itu 1 rakaat. Jadi 3 rakaat setelah sholat taraweh itu. Untuk niat yang sholat 2 rakaat, sholat witir 2 rakaat, seperti berikut: usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Tinggal kita makmum atau imam, bisa ditambah makmuman atau imaman. Lalu untuk yang sholat sunnah witir 1 rakaat, usolli sunnatan rakaat, usolli sunnatan
rakaatan lil witri, rakaataini makmuman lillahi ta'ala, atau bisa imaman lillahi ta'ala. Nah, itu tadi beberapa sholat sunnah yang saya paparkan. Ada sholat witir, sholat taraweh, dan sholat idul fitri dan idul adha. Kalau ada juga sholat rawatib, sunnah rawatib. Kalau untuk tata cara pelaksanaannya tuh hampir seperti sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah itu biasanya tuh 2 rakaat. Tapi kalau seperti taraweh itu bisa 8 sampai 20 rakaat, kalau witir 3 rakaat. Tapi kebanyakan itu 2 rakaat kalau sholat sunnah. Dan juga tentunya harus bersuci terlebih dahulu, seperti melaksanakan rukun sholat juga harus ditepati. Terus apa juga itu namanya, syarat wajib sholat, syarat sah sholat itu harus dipenuhi untuk melaksanakan sholat sunnah ini tadi. Jadi itu tadi paparan saya tentang sholat sunnah. Jika kita bisa melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa dilaksanakan, insya Allah akan bermanfaat buat kita. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli sunnatal qabliyatas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika amirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta yurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wal ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.